अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं मुदस्सिर इकबाल चैनल में। प्रॉपर्टी के हवाले से जब भी बात होती है तो बहुत से सवाल, बहुत सी चीज़ें आपके हमारे पास आते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ की वीडियो के बाद बहुत से लोगों के सवाल भी थे, कमेंट्स में भी चीज़ें कर रहे थे, मैसेजेस के ईमेल के ज़रिए भी कर रहे थे कि इसके बाद क्या होगा, कि अगर सिचुएशन ये है कि प्रॉपर्टी पर टैक्स भी बढ़ा है और उसके बाद ये जो किसी किस्म की फ़रोख्त है उसका भी एक लंबा प्रोसेस कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा। मैं आपको सादा सी बात बताऊं कि अभी 4 दिन पहले जो एक बड़े प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक के सदर का बाकायदा तौर पर यह बयान था और वो गवर्नमेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं, मीटिंग्स ये वो चीज़ें पिछले दिनों में इजलास कराची में भी हुए, यहाँ पर सनसेट क्लब में भी ये बताया गया कि पिछले 1 महीने में एक रजिस्ट्री भी नहीं हुई। मतलब जहां सैकड़ों हजारों काम हो रहे हैं, अब वो एक रजिस्ट्री भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं। अब आप देखिए कि हुकूमतों की तरजीहात में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि लोगों को आसानी पैदा की जाए। अब अगर किसी काम में रजिस्ट्री इंतकाल हो नहीं रहा तो फिर इसका मतलब है न सिर्फ वो शख्स जिसके लिए इशू है कि वो खरीदो फरोख्त में परेशान होकर बैठ के आए, बल्कि जो एक सेक्टर पूरा है रियल स्टेट का, जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं, चाहे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, छोटे मोटे शहर भी, वो सब लोग परेशान हैं। अब उन सब लोगों के परेशानी के क्या है कि वहाँ अगर बिजनेस रुका है तो उसके इफेक्ट दूसरी जगहों पर आएंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है पिछले 1.5 साल से जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक तो कीमतें ऊपर गईं, उसके बाद जो मराद थी वो भी ख़त्म कर दी गई, कीमतें इस तरह से ऊपर गई कि लोग लॉस कर गए। बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके मंसूबे अभी बीच में पकड़े हुए हैं, उनके और उनके क्लाइंट्स के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, मामला अदालतों तक भी चले गए हैं, कुछ के और कुछ के जा सकते हैं। बहुत से लोग भाग गए, लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग गए, पैसे लिए और कुछ डिफॉल्ट करके भागे, कुछ फ्रॉड करके भागे। अब ऐसी सिचुएशन में होना तो ये चाहिए कि कम से कम गवर्नमेंट क्लैरिटी तो दे कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। उनके दिमागों में, गवर्नमेंट के, जब ये बात हुई हमारी, तो गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात समा चुकी है, फिट हो गई है उनके दिमाग में कि ये जो रियल स्टेट का काम करते हैं ये बड़ा खापा लगाते हैं, बहुत टैक्स चोरी ये करते हैं, ये पैसा बड़ा कमाते हैं, पैसे थोड़े देते हैं। अच्छा, ये तो हो गए रियल स्टेट के लोग। दूसरी जानिब वो कहा जाता है कि ये जो प्लॉट्स और ये चीज़ें हैं इनकी कीमतें कम करके बताते, दोनों पार्टियां मिली होती, यानी कि आप लोग अवाम, उस पर वो कहते हैं कि जनाब ये भी हैं, इनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कहते हैं जो एक प्लॉट ले सकता है, एक चीज़ ले सकता है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। देखिए ना, टैक्स बढ़ के कहाँ से कहाँ 3% और 6% तक पहुँच गए। अब ओवरसीज़ लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया। अब पहले तो कीमतों के हवाले से, मार्केट के डाउन होने के हवाले से थी, अब हुकूमती इक़दामात जो पिछले बजट से लेकर, जून में पास हुआ है तब से लेकर, और अब अगस्त आ गया है, इसका फर्स्ट वीक चल रहा है, तब तक समझ लीजिए कि तबाही फेरी हुई है खरीदारों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, रियल स्टेट के एजेंट्स के लिए, रियल स्टेट का कारोबार करने वाले के लिए, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए, सब के लिए इस वक्त मुसीबत बनाई हुई। कोई किसी जगह भी समझ लीजिए कि वो नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कराची में रहने वाले लोग, आपको याद होगा तकरीबन 2021 में आप देखें और 22 का भी, 21 को आप खास तौर पर देखें, कोविड के बाद एकदम से आपको पूरे शहर में धड़ाधड़ बिलबोर्ड्स नजर आ रहे हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम, आपको कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस्तों पर ले लें, ये बना लें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें नजर आ रही होंगी। धड़ाधड़ बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट की, अपने लिए फ्लैट खरीदा, अपने लिए दुकान की खरीदारी कर रहे हैं, प्लॉट खरीदारी हो रही है। ये एकदम से बड़े बड़े बिल्डर्स, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े बिल्डर्स, उनके आप शारा फैसल पे निकलेंगे, वहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आएंगे, हाईवे पे जाएंगे, वहाँ बोर्ड नज़र आएंगे, फ़ोन खोलेंगे, वहाँ पर इश्तहारात चल रहे थे बहुत तेज़ी के साथ, बहरिया टाउन हो, कहीं भी हो। फिर एक बड़ा अच्छा इक़दाम हो रहा था DHS सिटी में, वहाँ पर उन्होंने कुछ प्लॉट्स दिया, हाई राइज वहाँ पर बनना शुरू हो गए, तो वो था, टाउन हाउसेज वो बना रहे थे, एकदम तेज़ी आई, बूम आया। अब वो कैसे आ रहा है?
عام آدمی کے ذریعے آ رہا ہے نا، عام آدمی بکنگ کروا رہا ہے، عام آدمی لے رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو ادھر ریئل اسٹیٹ میں تو یہ سب چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں، ادھر ٹیکس لگا دیا جائے. اب ریئل اسٹیٹ میں ایک تو صرف ہے کہ آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں، بس سادہ زمین بیچ رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کا، کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو کہتے ہیں ہم، بلڈرز جو کام کر رہے تھے، ہائی رائز بن رہے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس سے جڑے ہوئے تقریباً بل واسطہ اور بلا واسطہ طور پر 72-73 انڈسٹریز ہیں. وہ ساری کی ساری جیم ہیں، ساری کی ساری بند ہو گئی. آپ سمجھیں گے اتنی انڈسٹریز کیسے ہیں. نمبر 1 پلاٹ خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہاں پر ڈیلر ان کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہو گیا، ان کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وہاں کنسٹرکشن شروع ہوگی، پلاٹ کی کھدائی سے لے کر وہاں بننے تک، سیمنٹ، سریا، بلاکس، اینٹیں، یہ ابتدائی طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے نا. وہاں سے آگے چلیں گے تو آگے پہنچیں گے جی تارکول آ گیا، پھر چھتیں بن رہی ہیں، پھر اس کے اندر سیلنگ ہو رہی ہے، پھر پینٹ والے آ گئے ہیں، وہ پینٹ کر رہے ہیں، لکڑی کا کام شروع ہو گیا ہے، ایلومینیم کے کھڑکیاں دروازوں کا کام شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد سینیٹری کا کام شروع ہو گیا ہے، سینیٹری والا کام وہ آغاز ہو گیا ہے. الیکٹرک کا کام وہ وائرنگ شروع ہو گئی، الیکٹرک ناٹ الیکٹرانکس، الیکٹرک کا کام شروع ہو گیا ہے، وہ اس پہ شروع ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ جناب دروازے پالش کرنے والے آ گئے، اب اس میں سامان رکھنا ہے اوبویسلی، الیکٹرانکس کا سامان آئے گا، فرنیچرز آئیں گے، یہاں پر پردے لگیں گے، یہاں پر دیگر جو چیزیں ہیں گھر کی وہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں یہ انڈسٹری پھیلتی جائے گی. پھر آپ کے بلڈنگ بن رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں، لفٹیں لگ رہی ہیں، چوکیدار آ رہے ہیں، لوگوں کی جابز کریشن ہو رہی ہیں. یہ سب 2021-22 کے ابتدا تک ہم نے دیکھا کہ یہ ہو رہا تھا. لیکن اب حکومت جس قسم کے اقدامات لے رہی ہے، اب ایک سادہ پلاٹ بیچنا، جیسے میں گزشتہ ویڈیو میں، اگر جنہوں نے ٹیکس کے حوالے سے نہیں دیکھی ہے ہماری گزشتہ روز کی ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے بڑھایا. اور اگر آپ نے پلاٹ بیچنا ہے تو کیا کیا آپ کے لیے مجبوریاں ہیں صرف پلاٹ بیچنے کے لیے، تو پھر یہ انڈسٹری کو بند کر دیں، اس کو تباہ و برباد کر دیں، لوگوں کو کہیں وہ خودکشیاں کر لیں. اور جنہوں نے پلاٹ بیچاروں نے بیچنا ہے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی وغیرہ کرنی ہے، انہوں نے اس لیے پلاٹ لے کے رکھا کہ پڑا رہے گا، بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی کرنے لگے ہیں، تو اب 10-12 سال پرانا پلاٹ ہے وہ بیچنا ہے. تو اب یہ لوازمات، یہ اقدامات کرنے پڑیں گے. اب وہ اسی بات پہ پریشان ہے کہ میں کہاں کدھر پھنسوں گا. تو یہ سچویشن ہے. اب آپ بتائیں اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ ہم تو پریشان ہیں ضرور، ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ، لیکن عام پبلک جب ہم سے سوال کرتی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں بتا سکتے. حکومت ہی بتائے گی جو اس وقت اب چلی جاتی ہے تو نگراں حکومت کچھ کر لے، ادروائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.